Lagi. Pola pada janda-janda tak tulis baju laki. Sebenarnya punya keinginan Kiai untuk kawin. Cuma belum ada yang lamar-lamar. Kita tidak saya lamar. Cara tidak rumah. Tek-tek pun tengah telur kali. Bihaqqi Muhammadin bijahi Muhammad. Tek-tek pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Yang tak usah ngucap. Garus. Tak usah. Karena dia benih tegangan. Allahumma salli ala sayyid. Semuanya diangkat tangannya. Muhammadin tibil qulub. Ayo angkat tangannya. Wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya luar biasa. Nyaman dia kenceng deh. Ayo ngerongkok lagu jangan lanjut. Pak kenceng panjenengan minta kalaki na mujud na kadung lebur. Iki na ba iki? Ka aptin na minta kalampi ka, emilaki kalampi. Ka aptin minta sarong, emilaki sarong. Aptin na minta selebar ka, ben esena ibaki bilakin. Iki na ba iki? Oh, mau minta sarong ben berlebar ibu. Marah. Elo resot ka piok ustaz. Minta kalampi. Reng bini minta kalampi imiliaki ki ngucap para labu tinale pokok been asalen engkau lah ngalaan na tolos arwah di si bini anyap gerinyap kalambina kalambi lo telok lain kalambi to betok lain molotan lain kabinan kudaku lain siang asalen boleh malam resepsi ngaring kila tak kalambi أجلو خبث الأرض ونفلي هو فرضي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadir, para rabu sebetan kaula amul jaki, tak langkung sapa orang si raja, karena semangken kento ada 3 lokasi undangan. Gelek gula pasong-songan paling atas, para layang di atas. Mangken neka, kapan nih? Keles. Amar ini ke terakhir tang betang bisa jadi kalau 2 Pak pidato disa mari subuh berarti kemasan Kiai apa kalian ini Kiai Ali Rifki Abdullah yang mungkin tadi telah memberikan tausiah ini Kiai. Oh belum. Gue lebih bintang adek ya. Langsung ke tanggutang. Pon. Kemasan acaranya ada 2 maksudul a'zam mungkin. Dalam rangka 1000 hari haul. Yang kedua juga dalam rangka Maulidir Rasul, niat ngurmat kelahiran Gusti Kanjeng nah. Apa ke orang Islam nikah makmun bedemolotan luar biasa remina caepon dan orang Mekah Madinah subung molot kan tuh Kiai. Berarti kini tak penantar ke Mekah Madinah. Tanggal 20 mangken 20 November, saya tanggal 8 Oktober.
20 November mungkin nih kak, gula ada undangan di Mekah dengan Kemusle Adnan. Tanggal 20 ini ke gula Omroh ben Kemusle membawa 2 pesawat sangat ngatos sore. 1 pesawat Kemusle, 1 pesawat gula. Dan itu yang ngundang IKAMA, Ikatan Keluarga Madura di Arab Saudi. Ada 40.000 mukimin Indonesia di Jeddah. Pengajian telok lokasi. Kornis dengan KJRI. Di Mekah ada APU, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh se-Arab Saudi. Mereka diletakkan di kota Kak Kia. Mari Kak Kia ini lanjut ke Kak di Magi Malik, terus juga di Samak Zuroh. Madinah juga ada kegiatan pengajian maulid diletakkan di kebun Salman Al-Farisi, masjid dekat Kiblatain. Singunceng, it's me, Ikatan Tausiah Mukimin Indonesia. Dejan siapa tadi pengajian. La edina dia gia semenep kapia molot tak kun bira bulan molot ke Malik terus kerasol amolot. Bahkan tak kun bira rasol Jumadil akhir gue lagi berde molotan. Nah apa bah kegiatan ni kenyaman? Iya molot ala kulahinin wa waktin. Setiap saat dan waktu pantas aba amolot apa? Nyopre syafaat Gusti Kanjeng na. Jangan hitung waktu, jangan hitung bulan. Kenapa? Karena gue leben pian pagi pasti ngarep syafaat Kanjeng Nabi. Manzal ladzi yasfa'u indahu illa biizni. Lalu siapakah kelak manusia yang bisa memberikan pertolongan natkala guleben pian pun pada palang pagi neng akhirat? Hanya Rasulullah yang bisa memberikan pertolongan. Mangkana pian cek kaseng ka amolot engge. Kalau kita mau mengandalkan persoalan sedekah, ibadah, amal baik mana yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah? Yuk jujur. Sedekah yang mana? Di antara harta yang kita miliki berapa persen untuk kepentingan agama? Contoh, mpian di 1 juta, berapa ratus ribu untuk agama dan berapa untuk sampean? Kira-kira masih banyak kerening ke sumbang kaki ke masjid. Nganti lagi na sholat yang mana? Yang wajib saja guleban bian long pulong. Tidak lagi duha, tahajudnya bagaimana? Cak guleban bian bajengan ngarek benar sholat. Cak mana subuh dengan bersetelam bas, mun ngarek mak aktif benar. Kan berarti tak. Coba saya tanya jujur, saya beri roh yang memberikan kehidupan pada kita, Sera. Al. Saya berinya bekaguleban bian Sera. Al. Saya beri kaguleban bian dika kehidupan Sera. Al. Kenapa ambian mun masalah sholat terkadang lalai? Subuh telam bas, tedung, tapi mun ka sape, cok aktif rengarek benar. Kan berarti kening joko-jocolon sape benar. Bemar beker. Asolat paling ning 5 menit. Mak bisa tak banyak tak aktif. Mak mun ngarek setengah jam bian lebih mampu. Padahal masjid keramik. Mbian mun ngarek bade tegal keramik. Mak senengan yang tegal. Pernahkah kek laki ngajak bini kanggo salat tahajud gonjing ke masjid abareng. Zikir bersama. Pernah mbian ngajak si bini zikir sujud ke masjid benare. Ja, tapi mun ngarek mbian sekut ngajak bini. Eke begatakal. Selamare ngarek sebab esadel budi. Rabbana. Si bini letak nama ketujuan. Ayang kak mun tanggapan salake petujuk nang tas reba. So kon ini tak kau pengen si laki. Cekik nyengir si laki ajalan ke barat ke timur. Mulai bila gila abad dia. Nyata-nyata abad dia banyak yakin ke orang lain, ke makhluk lain ketimbang Allah. Lamun lah abad tak bisa ngantar lagi kebagusan, maka bermaulidlah. Siapa tahu makai abad lah tak pati banyak amal bagus, gue leban pian bakal perai seksaan ben pangeran. Kenapa? Abu Lahab mati kafir. Abu Lahab paman Kanjeng Nabi sampai meninggalnya tidak mau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Paman Kanjeng Nabi mati kafir. Tengate potrana Rasul Nabi Nuh mati kafir Kan'an
Istrinya Nabi Lut makai lebih ni nah Rasul mati kafir. Gula benmian tengah teh. Cak teh masak tengok cak bah gempang masuk surga. Si tak ning pon popon kan dengan Kanjeng Nabi. Pola beda pon popon Kanjeng Nabi. Ayo tengah teh. Ketika kemudian Abu Lahab tonton ben Kanjeng Nabi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ibnu akhi. Paman, ayo katakan paman bahwa Allah adalah Tuhan kami dan Muhammad ini paman Rasulullah. Tak bisa. Abu Lahab tak bisa ngucap Muhammad Rasulullah. Selalu mengatakan la wa anna Muhammadan ibnu akhi. Bentang penakan melulu tak ngakonin Nabi. Akhirnya mati Abu Lahab, turun ayat tabbat yada Abi Lahab. Celaka kau Abu Lahab, senajan ban keluarga itunya pakai apesan yang akhirat. Tampak celaka Abu Lahab. Cuma karena Abu Lahab sempat senang atas lahir Kanjeng Nabi hari Senin. Sempat senang. Sampai dia punya budak diberdekakan. Muhammad lahir, tang panakan lahir. Senang hari Senin lahir Kanjeng Nabi. Abu Lahab neka ben hari Senin prei tak esek seben pengiran. Kan senang atas kelahiran Kanjeng Nabi. Mangga namun babodo orang di Naria. Di mana? Keles, kilis nama keles. Keles, amulot. Setiap hari amulot. Dari reseto, minggu amulot, Senin amulot, ada pindah. Tak kun birak molotan, talampes karasol amulot pakun. Muka-muka mbian, selamat dari siksana Allah bagi. Amin ya Rabbal. Makanya bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Ayo pebanyak maca selawat. Man shalla alayya salatan wahidatan. Sekali kau baca selawat. Sapolo kebagusan si bagi Allah kagulaban bian. Mun ban maca 10 100 kanjena. Mun 100 iya 1000. Mun orang biasa maca 1000 benar selawat. Karena ma'ifil jannah. Dipastikan Rasulullah akan selalu bersama sambian di surganya Allah. Mangan ayo cek kasengke maca selawat. Ya Nabi, sedih lanceng gerak serakol yang tibai. Salam alaika ya Rasul, salam alaik. Kerua lanceng kerua. Mun ngalah sekende bade selawat munjiat, selawat naria, selawat fatih, paling kendeun selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Ini terus saya buat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kunjun raja. Paling genda jelas sallallahu alaihi Muhammad. Segendaan boleh, tak ada pun. Mai gerak nang tenang. Muhammad, 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 Muhammad. Benih salawat Muhammad ji. Muhammad, 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 Muhammad. Zaman dulu tahun dulu mat. Sallallahu alaihi Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu bi azra. Nomor 2, siapa orang yang sebanyak maca selawat dipastikan akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Banyak urusan masalah bentatang ke banyak maca selawat. Sempek endi urusan ben keluarga apa banyak maca selawat. Ndik dagangan tak lancar selawat yuk. Ngandik dagangan tak tuli baju tek dagangna bihaqqi Muhammadin. Bijahi Muhammad tek 3 kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tek boleh? Garus. Tanya kiai. Ke muslero garus ben kau Yasin tek menawa jalan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. King dini cek nyak tanyaan kaki muslim biar. Mungkin bade bendebes guru mungkin. Nelpon gula kok bade bendebes saja. Iya kok bade semenep. Kaut kapi bendebes sejelek. Ada gambar ke muslim belum kok letak baju ni bendebes. Para hadir para rabu sebutan kalau muljaki. Pola pada janda tak tuli baju laki. Sebenarnya punya keinginan Kiai untuk kawin. Cuma belum ada yang lamar-lamar. Kita tidak saya lamar. Cara tidak rumah. Tek munteng 3 kali. Bihaqqi Muhammadin bijahi Muhammad tek sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Keng tak usah ngocak garus tak usah. Karena dia benih dagangan.
Pola bedekek laki biasa kiri bini nah. Biasa sih yang namanya perempuan lebih banyak kosakata yang harus keluar. Ading pendengaki tentang kedin direng bini lah. Tina mendeng bini kikir malolo. Ceklah ben, bagaimanapun istrimu adalah amanah, titipan al. Geluk bae mun kikir. Ya Habibi. Baca selawat. Ya Muhammad. Tatap wajahnya. Arab apa mek banting, mek ngalak bereng bae aku pagi ke lagi. Ya arusal khafiqaini. Baru katakan, Dik, kok marah-marah terus sih sama aku, Dik? Aku ini suamimu, Dik, jangan kau banding-bandingkan aku dengan mereka. Celeng ngetang molek, wallah menikah ngalak wuduk, Lek. Ngelak derup kok nampangi boko ke badak ketemu. Wallahi celeng kaki buki kok, Lek. Semua ini akan lakukan demi kamu, Dik. Anda saja Allah memberikan kekayaan kan kau, Lek, apa yang kau minta. Jangankan cuma rumah berlantai 1, lantai 2, lantai 3 aku bangunkan untuk kamu. Percaya, Dik, aku buatkan kolam renang di depan rumah agar kamu tak lagi jauh-jauh mandi ke sungai. Setiap sudut kolam aku buatkan garasi mobil. Samping kanan Pajero, samping kiri Fortuner, depan rumah Fire yang siap untuk mengantar kamu kemana kamu pergi. Senyum si bini, bila juga. Ruha-ruhan jelek, iya tak tahu bila le. Can si bini saking ada bensin kak, wallah yo perban bir-bibir kak benar. Langosa boleh. Ya mun beda kayak laki ni bini ngaji kelu boleh. Ya mu'ay. Ya dia mumajat. Ya imamal kiblataini. Bisa keyboard? Sallallahu. Coba keyboard. Bangunnya lah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Kurang bener nadanya, Muhammad. Bener. Dia menerima cara kasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Naik ke gendengan naik. Sallallahu. Ini namanya backing vokal. Saya mas, vokal utamanya saya. Paham? Ini backing vokal. Back itu belakang. Ngerti ya? Jadi saya nyelipkan suara. Offset dari awal. Berubah tibul kulub. Bukan sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli. Bas coba. Tes masuk basnya. Oke, bagus. Mun ben tak bisa ya ben si pidato kok nabu aja marah. Balik sekali marah. Rawat kok mikir situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Allahumma sholli ala sayyid. Semuanya diangkat tangannya. Muhammadin tibil qulub. Ayo angkat tangannya. Wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allahumma sholli. Yang angkat tangannya dimudahkan rezekinya oleh Allah. Yang angkat tangannya dipanjangkan umurnya oleh Allah. Bil qulubi wa tawai. Ya Allah, mudahkan rezekinya yang hadir malam ini.
Ya Allah panjangkan umurnya yang hadir malam ini. Yang punya hajat Mekah Madinah kabulkan ya Rabb. Si Raja Otang muka-muka lunas. Setro depan Mekah Madinah kabulkan ya Allah. Alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyati wa yasmana wa ala alihi. Tepuk tangan untuk Jami Hadran luar biasa. Nyaman deh kendeng deh. Ayo ngerongkok laku jangan lanjutin ini. Kiai saya istakzin Kiai langsung. Pola gula kadang bedang mungkin. Ni sugune ibu. Mulai gula ni pun tang betang. Dapat ada magi Kiai lah. Tahu gunung ya ki. Haram gula. Buru mangkin ni ya. Cowongku pesong-songan ki buru ni ya. Tak pernah gula. Ini tas ngane. Jadi masa pesong-songan deh gula sini. Cek ngetas. Ni ke gula ngangsor bang mulai gula. Dapat dia nak ya langsung naik kok. Beri aing mulai kok mulai gula. Orang yang cercer mulai beri kok aing. Dengar bag-bag tabu ya. Naik kaki pada Kiai Ali. Beliau sekuta pangkiban gula. Gula tibi Islam cek terona. Menjaga beliau untuk pondok pesantren Darussalam yang akan datang. Gula terona. Mbian sini kaki ya. Panitia penyelenggara Haflatul Imtihan Jobok Gula langsung ditangani oleh Sultan Madura Haji Her. Abri itu umri berinega umroh ke santri Gula 6. Gratis umroh, tidak lagi masyarakat. Tu umi janda-janda sejutaan ngapi. Banyak ibuan orang segala guru. Gulan di tanah 4 hektar khusus masjid selawat. 2 hektar untuk para tamu. Senep nginep ku berada 2 hektar ngani. Mau di rumah iya, mau di joglo iya. Biar mun kecopok nginep bila free, bebas biaya. Ngereng. Pola bereng dina dia. Di mana dia? Rubaru. Ampunten gi, beda dari nak ngeles dia kacompo pangin Pak Ari 5 hari silakan free bebas biaya. Cerna ke Malik, cerna apa? Monggo. Rawon, soto, mie goreng, bakso, lengkap ced banyak ringgeng tegeng ya dan begulung. Sepenting kan siapa pagi di sana. Alhamdulillah. Gula senang apa sebab ibu dia. Le sana gula mata nama tem. Jadi hampir hidup di 2 alam. Semakin santak gila semakin kecil matanya. Mohon saya ente bisa kurang lebih kibon deki ben cukup lihat saya. Gula banyak nih kak neng keles dinak dia. Keng ada kesalahan jadwal nih kak gula ongku nih kak. Jadi gula posong-songan ben kasar tang petang. Dating saya kan tobas. Abtina de pak kajunan kiai. Bila ji? Kemarin posong-songan ada tu. Tuh, gula kita bisa pecah men oning kan. 20 hari yang lalu gula sakit. Masuk rumah sakit gula sakit jantung. Oning ban, gula operasi jantung lah diberi. Senyotok gula nengi mar sakit ni senangis ke musle. Ben kalian lihat sini. Kakak deh. Kan saben ke musle si operasi gula si neku. Ji, cek ji. Bangun yuk. Banyak yang undang sambian ki saya tapok ke musle bang gula. Mangga gula si sakit. Ji malah mati sih tiba orang ajar siapa sih mati njok kau tak mati. Apa tak benar sekali benda. Orang yang celah sakit, rugi ngucap malam mati sih banjir. Operasi gula pasang ring di jantung 2. 1 ringnya 80 juta. Gula pasang ring 2. Dengan biaya operasinya semua lengkap 240 juta. Kemet oleh konjengan 2 tahun pada sekarang. Aduh lah. Mian mak gula susah. Mungkin ranjing umurnya pergi. Saya ente bisa kurang lebih nyon sepora. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ajunan bisa kiai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ajunan para rawu saja hadirin juga depo hadirat jamaah jamsil juga saja sebutin gulamul jaki utamaipun para kiai, para ulama, tokoh masyarakat sekitar. Lako-lako ngal makaram Kiai Haji Malik Sanusi siaptina sangat amul jaki. Juga tuan rumah akhina teretan Ahmad Faisal sareng setuju keluarga sebutan juga amul jaki. Alhamdulillah para rabu setuju malam semakin dan gula para panjenengan dewa pagi sareng Allah itu dalam acara Pak Emot atas lahir torpeper pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus saya bu arepon almarhum Bapak Khatib bin Munawir juga almarhumah Ibu Hatmina binti Masudin. Tuaki para rabu setajah pertama ngereng dan gula para panjenengan mantar-mantar ke syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almarhum almarhumah mantar-mantar saporatu sana sarang Allah amal saleh nahi teremah bi pangeran anak potona termasuk dan gula para panjenengan mantar ke syafaat. Amin Allahumma amin. Ajunan para rabu simulya ke Allah subhanahu wa ta'ala sebutin gula amul jaki dan gula istuna boleh kelampun ngantos beliau para rabu karena beliau kibede songsongan solawat ampun lestare secena gulung ke para rabu beliau ipa boleh mungkin orang yang kena boleh jadi pernah 2 kali secena beliau kayak boleh kadungan tang solawat ya terpaksa langalai dan guleng nyaman tuan rumah para ustaz gula pangrasa dakar biasa menabi tak celet jadwal ketika itu sebudah beliau 2 ternyata bah telo jadi sejenah meletak meletak gang benyak eki gula wong gila sejenah mon pahrabu eki ke malik boleh pas kimon katon sekejap gelu lagi 5 menit pahrabu eki itongwa boleh jangan gula sejenah. Eki kaditoh namung melanjutkan dari sebuah beliau yang menjadi inti para rabu seteja dan gula mulai gila sarang para panjenengan epakon beliau kangkui amolot maimot lahir epon Gusti Kanjeng nandaki jembar nandaki bunga dengan lahir beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma para rabu seteja orang lebur seneng estoh de Kanjeng Nabi kento para rabu tak cukupkan amolot karena beliau keburu eki baca stokil para rabu tambena orang amolot kento para rabu atau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu naja sakoniin beliau dan kula ciiman na para rabu saja esto kesempatan secik nyaman malemakin stera basta ochen iki pas beliau keng waktu na sekoni para rabu. Nah orang amolot kento para rabu yang menjadi inti salena jembar bunga dengan kelahiran beliau mak poleten gula para pancelah pon lakar ejeb umat ta para rabu macedin tibi mate Abu Lahab kasa para rabu kunnan teki jembar ben bunga ampun itakhfif sareng Allah ibri kamuraan sareng Allah subhanahu wa ta'ala siksa na ipedemang sareng Allah subhanahu wa ta'ala pun apa boleh lakar tuan gula para panjenengan orang Islam tibi umat ta para rabu keng kuncoma para rabu orang lebur seneng estoh cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain menten gula para panjenengan atau Gusti Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan dan gula para panjenengan teti orang serok terocak dekat beliau. Amin Allahumma. Apa-apa Prabu setuju debu ketika itu law kana hubbuka li Muhammadin sadiqan ata'ta innal muhibba liman yuhibbuhu yuti.
muncet lah karbon lebur seneng esto cinta ada kanjeng Nabi. Intinya satu diantaranya ata'ata dan gula para apa jenengan atoro kuste kanjeng. Ada nama berabu saja berdebu innal muhibba liman yuhibbuhu yuti. Orang selebur ya kau orang sekaleburin mastena atau orang selebur kau orang sekaleburin mastena atau atoro seborana para rabu dan gula benih kikir mana gitu kun lekareng batura gula teti suara naranyingan besanan gerang ada benih mangosok dia munten benih ngosok pada pacet jadi benih yang minta amal para rabu teti lakar apa keraan segone kita gula ring batura apa na balikator orang selebur innal muhibba liman yuhibbuhu yuti. Orang selebur da orang sekaleburin mastena atau orang berabus tahu saka kanjeng Nabi jangankan beliau udah gakuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laki bini saos contoh kecil panceningan ring bini lebur punten kalakina lebur orang laki lebur punten ka bini na orang bini selebur kalakina noro laki na orang laki selebur ka bini na noro bini na candring tisa. Ada orang noropak, tak ada orang norom. Monta norok laki, norok bi. Mbian tidung benepan. Tak kira, pakun tidung beneruak. Nyaman gay, lo cilo nyaman. Iya aja. Aroko tambu sekali. Kita sikatkan, siom ba. Lo cilo nyaman. Asongon ruang, asongon. Cita cokor sekali, duit kuser. Cik nyaman. Laki. Iki napa iki? Bermah taring ngaku. Iki kok. Sami beramu saja. Orang laki libur ke bini nah, norok bini nah. Pak kenceng panjenengan minta ke laki nah, mujud lah kedung libur. Iki napa iki? Ka abtin minta kalampi ka, lagi kalampi. Ka abtin minta sarong, lagi sarong. Abtin minta selebar ka, ben esena. Ibaki bilakin. Iki napa iki? Mau minta sarong ban berlebar ibu marah elo resot kapiok kurang ustaz minta kalampi reng bini minta kalampi imiliaki ki ngucap para rabu tinale pokok beun asalen engkau lah ngalaan na tolos arwah di si bini anyap gerinyap kalambina kalambi lo telok lain kalambi to betok lain molotan lain, kabinan kudaku lain. Siang asalin boleh, malam resepsi ngaring gila tak kena. Singoca lagi nanti nale pokok asalin engkau lah ngalaan nah. Duh, din kalampi na anyar kapi din bini na. Din lagi nah ngepet ke kapi. Dari lebur ke bini na doang. Tutireng laki kadung lebur pah nuro kabini pada sami panjenengan selibur kalagi nah toro oca kalagi nah le jalanan manjilat sambian nguncur ba suruh nguncur dekong akin tang le nungep libur de memuntah toro oca. Nah, orang libur ke laki, norok laki, orang libur ke bini, norok bi. Semakin bani kuno ukuran laki bani ukuran bini, tapi libur seneng esto cinta percaya dekat kuste kanjeng. Libur ke kanya Nabi toriku kengku para rabu kita ikuti kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Canda bun ke malik le awajang lah. Mamun apa nyaman karo? Angare roa istiqomah. Mamun apa jang bahta istiqomah onjengan saus onjengan onjengan pukul peto hadir kor peto kurang 10 yung jeng tetangga na unjeng molotan tapi mun unjeng Allahu Akbar adhan pole klero si adhan intinya beliau dekatan gula para ampajan gila kasa para bustaja makon apa jang kita istiqomah para sahabat matur dekat kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi
Kenapa kanjeng Nabi paling nyaman sefokus kelakuan kayak itu? Kanjeng Nabi tak jawab lain pada Rabu. Setong dan kanjeng Nabi as-salawatul khamsu ala waktiha. Apa yang tepat pada waktunya? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat. Cuma kadin to pada Rabu. Nah, semakin kento pada Rabu saja saporan nah. Arambian orang umroh ben orang abojang. Yang kena iki. Umroh semakin sing tak kerja umroh. Rame orang umroh, rame orang haji. Ken abajang. Orang mungkin umroh meloloh tapi tak abajang billahi masuk neraka para Rabu. Sulit bi pangeran cek gila. Saya umroh 7 kali, saya haji pun tahun. Abajang anja masuk neraka pur kilap masuk ke dalam neraka. Nikah para Rabu saja. Naudzubillah. Mantar selamat. Amin Allahumma. Sering ketika itu pada orang itu saud takar abajang. Kun lalai saud lalai tak abot tanu kasa abojang tapi bat lambat kasa itu orang duhur itu orang benasara ting morib itu orang benasan kol belu macam konot taring tak abojang soburo kena gule jai bungan kol belu Allah si aduh ngarajan takhir Allah mahdini fi man hadai jariya tak abojang sobo tahu sa takera tak abojang yu lalai masuk nara wong kento pangeran sa debuk fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun neraka wel taontong calaka butuh orang sa abojang keng am salatihim sahun tapi abojang area lalai naudzubillah mantare pa istiqamah bi pangeran amin Allahumma abojang duhur oleh 2 rakaat assalatu wassalamu alaik asar lah pejang singarwa yu pejang singarwa compo ngakin ikajet biasa nyaman tak usah masang ruku boleh audu sekalian mari assalamualaikum cek boleh pejang asar compo empian saraan boleh terselamat amin Allahumma maurib oleh 2 rakaat isya mencingkat atur kol belu pejang subuh nah kak dinto para Rabu can pangeran dalam aturan orang dia masuk neraka well muntah bejang lain boleh orang muntah bejang lain boleh nyaman neraka sakar masalakakum fi sakar apa pun masuk neraka sakar qalu lam nakum minal musallin engkau tak bejang si tak bejang masuk neraka sakar jahannam roh Rabu setuju azina judi mabuk mekar arwah beda di sekepira beda jahannam lah teluan lah neraka lah jahannam sakor well apa lagi cuma solid tak posang terselamat pada Rabu amin Allahumma man terselamat tah amin Allahumma tetik kita tahu ngiring pancingan umroh bejeng ngiring pancingan haji keng abejeng jadi ngoreng makin bahramian umroh neben bejeng kini kekeliruan para Rabu saja tetip talipat nih kadisa mana di dalam aturan Islam ya rukun Islam afal panjenengan ini syahadat salat zakat puasa haji hukumah wajib mun kelar haji ra syahadat salat zakat puasa haji mun kelar tak usah pancingan ampun tak kelar umroh mun tak kelar haji silakan ke masjid orang baca pun Jumat bilan al-jum'atu sayyidul ayyam wa hijjul fuqara wa idul masakin Jumat re kusten are saminggu hijjul fuqara wa idul masakin ban haji na orang-orang setan di bese mantare pakallar bi pangeran amin Allahumma ngapa mulai mangken haji jecek melarat para Rabu haji melarat mangken moncetor mangken pancinengan si mangkat lagi kare 30 tahun tak kerbilu para Rabu cek saking ngomor pancinengan sebidak senyetor lah umur seket sama angkat mari benyai bunda lah almarhum tak kira deba mangkat numpak kapal numpak katil banci dengan keng mantarki pada lencong umur amin Allahumma kun malai jelas para Rabu nikah haji mon kelar tak usah keng mantar kelar ken mon bejeng ada kelar tak kelar abejeng tak bisa kita nih apa mata nih abejeng sakit ke abejeng toju tak bisa tuju guys sakit sarah ya ampun alingker apa jangan alingker kari mata na ketepan lagi papa jang teka mata na si kocet ngetemulin beri panika kaki kari deg-deg papa jang deg-deg ampun asat mulai gelak pajang aki pengkat
rela. Pele. Apa aja ngapai pujeng agina. Nyaut. Apa aja ngapai pujeng agina. Ba mun ta ba jeung adena akentang. Pujeng agina le ta pati sela gele sera. Seborana mantermat selamat ta. Amin Allahumma. Kun male oning pitena pujeng ben haji. Kagule ben sambian ken ka para busta katon la wajibun haji. Aramian haji, depan haji kededah keng monta bejeng purki lapi solet bi pangeran. Nikah aturan para rabu. Bedebu. As-salatu fil ibadah karrasi 'alal jasad. As-salatu fil ibadah karrasi 'alal jasad. Salat dalam ibadah padan bencetak nang badan. Salat dalam ibadah padan bencetak nang badan. Salat ni kamun nang ibadah saborana cetakah saboran camat huri cetakah dari mana ustaz ni kan ni kecetakan ni kah betul ni kan menjadi inti saboran orang mon kun tada lengenah tak apa kotol beraknya mana orang mon tada ilungah tak ada masalah ya kurbang berak tada ilungah orang mon tada kopengah tina koper arwah tak ina kan pangeran orang mon tada pokangah tak ada masalah ya tepang berapa tak ada masalah keng moreng tada cetakah apa Mateo di mati belir-beliran eja udah mungkin tada lengan kangan kacir tada bokang tada elong tada kopengah keng bede cetakah odi mate odi aromoni babini mungkin belurem biru odi tanyang mungkin cetakah kibada nyaman si bini nyaman tujuh ngade bahada ikuser rembi bukan apa bede cetakah pelengkap lamari nah kena ben sepeda motor kera bencak lencakah keng belir mate mule yang apa ini lencakang keling ada belir ada mule tina kita ada lencak odi dena apa boleh lengkap para rabu nikah salat para rabu teti sami pabanyak amal umroh petong kali sekejap orang haji sada kena petong pikol opama para busdaya keng tak bejang esolet billahi esolet saya sedekah sepikol saya yang nyoba denggu dengar haji kula malam tak bejang esolet cekal cengkal seni ke para rabu tetitan gula para pancingan to dan jangan kun sabejengan tebun ke malik lihat akun 5 menit para rabu cuma 5 menit teti mana bejang 5 kali sekemi menit cuma sekemi menit angkaplah setengah jam waktu sehari sama lempak lekor jam demak karena kune cetot setengah jam kan karena terlalu lekor setengah jam iki apa iki banyakan karena iki bengaleleng iki berselebar para ustaz alhamdulillah dan kula para pancingan bagian dari umat epon ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantero toroca amin Allahumma pon setong Kanjeng Nabi toro ibadana dan kula para pancingan trono Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setong nomor 2 para bustaja toro Kanjeng Nabi pola tingkana sikap Kanjeng Nabi tahu ning rasana nyakin orang lain lebet sikap lebet kulina lebet dabuna lebet lalakon napa boy tak ada orang ni kasake ben lalakon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idz la dalila ala at-tariqi ila al-ilah illa mutaba'atur rasulil mukmila fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatatabi'anna wa tabi'an la ta'dila tak ada orang si bisa nutua kita gula para pancingan bisa peratu dek Allah cocok ke pangeran dek Allah subhanahu wa ta'ala illa mutaba'atur rasul kecuali noro Gusti Kanjeng terus peratu ke pangeran noro Gusti Kanjeng dan pangeran kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Muhammad ban ngucak kering orang kebala kamat umat daban montro peratu kengko fattabi'uni noro engko noro Gusti Kanjeng norok panah-panah kita beribadah ikuti beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana bi odi bentretan buletang kengana ya norok Gusti Kanjeng fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatatabi'anna wa tabi'an la ta'dila norok pola tengkana Kanjeng Nabi tak ngalakonin kelakuan yang menjadikan orang lain perasaan dengan sikap Gusti
dengan sikap beliau. Tak ada sikap kanjeng Nabi si macam ke orang lain. Akrak, aliyab, alindeb, aliyud, ndak ada. Kan pada orang kadang tatama ban. Ayo liun. Ingat ada ngetemu ban madun nawa. Jadi ngenje tak ngalaban. Jak lunya ke janungguan ni ka. Antar selamat dapat taritan. Amin Allahumma. Contoh setong ni kebeni kanjeng Nabi rajin. Kanjeng Nabi kita rajin banyak. Nyaman lah rajin banyak kan dari matura ngocak madu tinggi. Lah ngocak madu. Si paling ratin paraban tengkina pas panda dumi tak tengki tak benda panda dumi nyaman padat berisi tak je lempuna punten tak je korosa nyaman Siti Aisyah ratin peran sabo dan rajin kan Nabi ratin meloloh kun beda sependaan sakoni asmana Siti Sofia kan Nabi alongku ben Siti Aisyah fa Siti Sofia lebat maduna emban ada Siti Aisyah anu kanjeng Nabi mas kanjeng Nabi apa dia wah mbak ben apa maksudnya kotet mulai ngajak mbak wah kotet neng deui bra tak ada bu artinya kotet kanjeng Nabi itu Aisyah ban sidaya kamban rotusa Aisyah cek sake ngepahi buang tu sana ben kata serwah leko taser wah Aisyah kuning deui mun bahreng keles atau mau ben maduna belum apa adan oh si seno sontil ngala lagi nuring dikale ngagak lagi nuring mon ngajiri le eko cang jadi bahe buang kata se teti celot pontin ne me bahata balang beni tabalang baru me bahata bener lagi nabi ni boleh sakalangkong mas bede senolongan nas perak lagi an sip ngeraja lah kemon tak keket bener ya tetapi menteri selamat dah amin Allahumma. Nah tadi kanjeng Nabi ini kelakuan kanjeng Nabi yang menjadikan orang lain cermat pekil tak liap ke orang lain perang sekalipun kanjeng Nabi kita berabu saja ben orang kafir tahu nih ngerasan merangin orang kafir kecuali epakon serang ajunan epon Allah subhanahu tadi ngereng juru bagusan bentretan pulatang ke mudah-mudahan amin Allahumma. Sekop kecil kita hidup dengan keluarga ben bini tak usah terkerusak ben tetangga para rabu tak usah terkerusak ben tetangga ben bini boy rosak ben bini tak nyaman baru tedung napang bini nah pas tak petinya pekan bah padahal para rabu mungkin guna caca ben bini bikinnya Nabi juga ya nih kini enggak ada mbak mun ben bini tau usah terkermaja kita peraja ngaci kelengen nah cantiknya Nabi dari mana cantiknya Nabi kun kal yadain wala takun kal uzunain emban padan bentana ngasi dua nih kah ngata ngasi dua dari mata ngasi dua kal yadain ting si kanan kada si kacer ke budi ting si kacer kada si kanan ke budi nyaman kan tidak nyaman alim bayi nyaman pada teka sokoh cek ngetuan penang bidi si kanan kada si kacer nyorot bah dengan sendirinya ting si kacer kada si kanan ke budi mun bah apa deng deh ya arwah kata arwah nyaman pagendengin lagi nambian pagendengin pahalim bayi ngari ya ting si kanan kada si kacir kada ya pas tak kening belak wokon muntah wokon tanda kalah cukup ini ting kada ya ya ada ida padendengin lagi nale lo ngaloncong pepe na ngalompang bibiro mira manis keng alim bayi ngari ya porop dia ada mungkin alim bayi pinter ya mau cerita alim bayi nggak tahu keng bayi beda remak apa tu pada udi ben leki ben bini mun tak pati rokon bah ngatuan penang ben bini pakelar matuan aban jenengan atau karbon pate aja dah ke bini nah atau kerengal tu anang konang ya si bini nyaut bahan pate pada paten le laki na pate bini na aro budun regere apan tintetin mau du boleh apsaapnya mana salbut keles cek ngocan pate kalakin nah iya cek ngocan pate ke bini nah mun pah lagi na pate emben kan bini nah tak kira budumbi ja
Pastina. Ni bini ni cet, mun surah caca. Corok atau ker kuping. Ada kilometer berapa bu? Teka binin gula ngak kini kaki ya. Embian saran boleh. Aduh, masuk ay kita sudah. Mang kena payun telak kiri kiwan yang uji cermet berana. Keng kunting ilik boleh. Ay, mun tada sing lepek re. Wah, tandi pengetapan engkor. Tak nyaman gitu tina kak jaga tekan ngalepek kak pakerain orang sikira cepor ya lemes pada demang burawan ada burung sikir aduh terselamat lah amin Allahumma nani kepula tingkah wararabu teti tenggule berapa jenis mun godi ben bini ben tretan boleh tak kecek katuan penang nyaman wararabu mudah-mudahan selamat amin Allahumma. Pola tingkah kulih ni kanya wa makali benro kanjeng Nabi debuna campo ada bu yang masakit kau orang lain tidak gunan dia teka pesan kau orang apa suan kau orang nyagen orang benih oleh bisa oleh apa sih oleh manfaat apa kau gula tada muntahki pa coba bentatang ke iki apa iki mantar selamat amin Allahumma saburan lisan ni kita lekar para ustaz itu jangan muntatang ke nemu tatang ke kadang kan tatang ke di sibah melenget doa teka kundi andi bah kelong teker seneng aroh duh jangan kue kapiyu engareng gila emunya gila setina nis kenis berempah jadi kadang kita membedeng ada yo 3 kilogram ada apa bolo sebitak bener ya jangan jika gak bisa sebitak jadi ngocak situ ngeruntungan dia keleng sempuan iku wajan mata dina teka sempuan arwah mele tibi yang kui tibi laju tibi sempo tibi majar mati kasih berapa pah berak ke din orang kini ke warau arwah jelirit doang tener jelirit tina jaja boleh kelong jadi sembuhan gue bayar rumah tangan nompak saya beda jadi kredit arwah majar tibi iki na baiki terselamat dalam jenengan amin Allahumma amin cecek gempang apa rabu orang mengkuncak ngucana orang jadi ceknya mana kayak mau ngeban beceng ngeban birung burin ker di singuca saraan boleh di singuca iki apa iki bila no tatang ke sepada bila jera tak kerenga ngano inga jekung duan gangan di sing ngocak kena belet kalet lah buler mata na ya jadi adin ben kena belet kalet lah mak bila tatang ke sepada tak cetengki mun salan orang para rabu iki apa iki mantar selamat amin Allahumma pon ni kabar tati norok kanjeng Nabi ibadana kita ikuti kanjeng Nabi pola tingkah nah ni kenyamanan seneng estoh cinta dekat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi kento para rabuste ya adalah satu-satunya makhluk menikun Nabi makhluk salam dunya sepaling buku salam dunya makun cuma ibitong ben pada manusia ben malaikat pekusan Gusti kanjeng paling fokus tak malaikat Jibril ini mau pada malaikat si fokusan ben malaikat Jibril tapi tempong kanjeng Nabi jauh lebih mulja lebih fokus Gusti kanjeng Isra Mi'raj kisah waradawu kanjeng Nabi selalu bersama malaikat pilihannya mana malaikat Jibril alaihissalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa langit tong 2 3 4 5 6 petok beliau selalu bersama malaikat Jibril Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir perjalanan kayak sagrado kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asareng malaikat Jibril alaihi salam mantar king syafaat amin Allahumma keng kanjeng Nabi tinggal di beka pangeran neng mustawan di tasan langit nomor petok ke sabar rabu malaikat Jibril tak kesokan
Kanjeng Nabi ajunan ngadep saos ke pangeran. Manabi abdi nampun kengka tak kuat abdi ngadep langsung dak Allah Subhanahu wa taala. Ajunan saos kanjeng Nabi. Tak tumajian izinda kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ajabis dak Allah Subhanahu wa taala tak asareng malaikat A'la as-sama'i sama Muhammad Jibril qala lahu taqaddam. A'la as-sama'i sama Muhammad Jibril qala lahu taqaddam. Paling tinggi na langit akusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dopa ka langit kasa malaikat Jibril matur kanjeng Nabi. Jibrilu qala lahu taqaddam. Ajunan aja bisda Allah Subhanahu wa taala. Tafsirin ulama ka dinto pertanda Gusti kanjeng Nabi lebih mulia etimbang malaikat Alhamdulillah mun kanjeng Nabi paling mulia umat kaula ben sampean paling mulia. Muljaan wa ngoreng keles nika muljaan ben kaum Nabi Ibrahim, orang keles muljaan ben kaum Nabi Musa, orang keles muljaan ben kaum Nabi Musa, muljaan ben kaum Nabi paling mulia umat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantariknya syafaat amin Allahumma. Mangkana para bustaja umat Muhammad keto beristimewa terlalu bi Allah. Setong paling pendek umur kaulah saborana para rabu mulai kelekan molodan maloloh ke malik molodan mulai kele gula jajah molodan sekone lagi gula niat ngeholen almarhum ki khotib sareng ibu Hatbina namilan para rabu umat kanjeng Nabi kita beri umur sesuai keleban ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Umur kanjeng Nabi ini ka umur kanjeng Nabi ben mat umat para rabu pendek. Nabi sebelum kanjeng Nabi keto berabu saja ratusan tahun mon parlo ebuan tahun lambora 1000 2000 400 500 butuh ya kanjeng Nabi matur kamairan Gusti abdina Muhammad Gusti anyona umur padu Nabi silamba ka 1000 2000 ratus tahun bi bagiran itu wi Allah Muhammad tunyariah darul humum romarwat tetibaan ben mat ummatah cek bidabit nang itunya meletak patirawat teti kanjeng Nabi ben ummatah sekonni waralabu sabangoningan panceningan sapon apa umur kanjeng Nabi sabitak telok tahun sabitak telok tahun sejarah nih kah mau ning mau le sabitak can pasirah ngaci lagi olen ngaci dari macam cerita katikan to para rabu kanjeng Nabi kita lahir nang Mekah kat terus jeraja ning Mekah kanjeng Nabi umur sekemi tahun ki tenggen tengah araji Siti Khadijah ning umur 40 tahun kanjeng Nabi umur sekemi rajina umur 40 tahun me bede sengiring kanjeng Nabi ngabin si umur 40 Khadijah Arab ni para rabu umur 40 ratin mundeng matura umur 40 bilu lah kereke singala sakemi kanjeng Nabi araji umur 40 kanjeng Nabi dilantik menjadi Nabi Rasul salam dunya umur 40 tahun kanjeng Nabi ning Mekah menjabat Nabi dan Rasul 13 tahun 40 tambah 13 53 tahun kemudian kanjeng Nabi pokon hijrah ke Madinah kanjeng Nabi ning Madinah 10 tahun 53 ben 10 sebitak telok tahun ulama mufakat umur kanjeng Nabi sebitak telok atamma qabla alwahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittin umur kanjeng Nabi 40 jawaza sittin lebih sebitak dengan catatan sejarah gila kanjeng Nabi umur sebitak telok tahun nah mun kanjeng Nabi umur sebitak telok tahun umat tak jauh sama nikah bermacam kanjeng Nabi hasadu ummati ma baini sittin wa sam'in tang umat tang kabulah tang rakyat tang kaum cabut bi pangeran antar sebitak ben 70 tahun tetapi umur gula sampean mun tahu sebitak 70 mati keng manter padala jeung umur amin Allahumma seni kepada Gusti aja tetapi umur keto para rabu ta eta mo jabiles tonah ta eta mo jabiles keng ikening kira lah tetapi kira tibi panjenengan mun bah umur sebitak satiang umur berempat ora siket sanga ieu tahun datang mati paralah cekal-cekal mantar ki pada lajeng umur amin Allahumma teti para rabu kanjeng Nabi ben umat terserang Allah Subhanahu wa taala tak paringin umur lanjeng arapa tunyaria darul humum kenengan ruwet kenengan susah
banallahu baitan lil habibi sama'uhu humumun wa ahzanun wa hitanuhu dar. Allah Subhanahu wa taala membangun dekatan gula para panjenengan tunyere sama'uhu humumun wa ahzan, langin-langit saben ruwet, wa hitanuhu darar ben paker malarat. Intina orang yang itunya malarat, intina orang itunya ruwet, sesoki ruwet, selaib ruwet, si alim ruwet, si gendeng saran boleh jadi gendeng berarau. Nah, jadi intinya malarat. Si paling nyaman ku laku nang swarga. Malana bahmat baan man umat cek bitabit ning tunya beri telok bi Allah dalam aturan umat Muhammad dan gula para apanya ibri istimewa teloan sitong aksaruhum catat dan ngibah api deh ngibah api catat ku hapi nah malihat ke bayi patiktokan melolong sitong aksaruhum amara paling sekonni paling pendek umurah manusia ni paling pendek umurah umat kanjeng Nabi isi kita telok aja dah mun ring lembok puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun mun bal aksaruhum amara tong nomor 2 wa aqalluhum a'mala ben paling sekonni amalah amal tidak usah banyak sampean apa jeng duhur asar maghrib isya subuh jumat wis lah kini kiwon maca selawat sekalian dan iblis 10 man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu biha asyra iblis 10 bi Allah man 10 100 wis 100 1000 sapadikah seterusnya sekalakuan sekecil apapun dan gula para panjenengan cek langko palang ngak nikah nih ngaji nikah duh ani ka gula tecorok morok nikah bunyak gelu lah bunyak gelu estona para rabu orang ngaji sekejap weh panjenengan tahu sano les tahu sa nyeting pulpen tahu sa ada rumah fokusan benar bejeng saibu mata kerap mak palora bejeng saibu centara ka pangajian oleh berkat fokusan benar bejeng saibu iki napa iki tak rugi sakale panjenengan tak rugi jauh dari rugi ndak ada oh pelaria jadi lagian berarabu ni kefokusan benar bejeng saibu alhamdulillah warabu saja nih paling pendek umrah sekonni amal tidak usah banyak sepenting panjenengan istiqomah panjenengan mau berde pengajian pasir habis saos tekakun 10 menit khairun laka min alfi rakaatin tatawwu'a fokusin ben panjenengan tempen abajang 1000 rakaat salat sunat mantara terima sareng Allah amin Allahumma paling pendek umur paling sekonni amal wa aktsaruhum sawaba paling rajah gencerna ni kauma paling raja gencerna umur pendek lakon sakoni kenjeran ra sekali lagi umur pendek amal sakoni kenjeran ra han gula berapa jenengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berabus saja umur sesepaningkan datang di budi katunya ku laku dapat akhirat datang di budi karwa masuk swarga sebelumnya umat-umat selain masuk swarga kaum nabi selain kita masuk rengkeles masuk sakada alhamdulillah inni haramtul jannata ala sairil umam hatta yadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad dan pangeran Muhammad engkau ngaramaki swarga tak boleh masuk swarga sahabat boy kecuali ba encong ban mat umat masuk swarga pasera dan gula para panjenengan alhamdulillah mudah-mudahan almarhum Bapak Khatib sareng Hatmina mantari sapora tu sana sareng Allah dari umur sidik pendek panik kepada bustaja mantar tetap pangampuran Allah amal soleh nah terima bi pangeran dan gula para panjenengan utama nana potona saja mantar ke barakan amin Allahumma nikah para rabu nikah haul nikah takobah mulutan mulut ada hol sekali akui apa hol dia akirim tahlil gila maria kebah mola akirim yasin akirim kenjaran akirim pengajian ampun mari gila tong nomor 2 mai ngaten gula para panjenengan saja bekal mati kayak ngai orang singuntap si sombong merasa lebih timbang orang lain itu sombong saja kebala can pangeran qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum Muhammad sangkuna pateh si kata aku yang bitan gula para panjenengan innahu mulaqikum itu pasti ketemu mantar ki pada lancang umur amin Allahumma pada lancang umur gampang rizkina paring lancar usahana paring elang sosana paring lunas otang-otanga anak potona soleh soleha jemper nyaman bunga nang itunya lebih-lebih juga nyaman ko laku nang ajun pun Allah Subhanahu wa taala
sakadito sekater sombongan tambahan saos anyong saborah mantar manfaatah hadanallahu wa iyyakum thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ngireng langsung nang sekejap malay barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulka bi'adana wa husadana wa tahdi biha qamana tasuna tarfa'u biha darajatina wa taqdhim tukthir biha fana wa ta'ala barakatuhu alaina wa ala auladina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min walakum qadar Allah waj'alna salihin Allahumma yassir wa tu'assir Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taftan Allahumma anzil fi qabrihim nuran wa rahmatan daimatan ila yaumil qiyamah Allahumma anzil fi qabrihim nuran wa rahmatan daimatan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.